Sir, ti Ilocos Sur Provincial Jail na sa balamanan ti may ka-11 nga founding anniversary na sir. Kat nakita yung mga nagitay PDL kan nagserbi ti especially sa Raymond Tabios sir. Well po, congratulations to our Ilocos Sur Provincial Jail under the leadership of Warden Raymond Tabios. Ako, dito yung Ilocos Sur Provincial Jail tayo, kaya awardee. Inaduma-duma nga award. Kaya napintas ako pasamak kita, tadi ito yung PDL na kuna tayo, when ito yung balod na kuna tayo, no, once ka rumarda dito pagbalodanin, kaya mabalin tayo nga ipagtangsit isudan. Nagbaliw ti kinasaudan. Ya, babaen ti naduma-duma programa UNEG. Ado ti programa UNEG, na sorsorwan nga nakapintasan tayo, mabalindag basa. Mabalindag basa, di kito Bing, high school, college, mabalindag basa, grade 1 biyay. Oo, sa ado ti kroso nga mabalindag sen biyayen. Kaya, at dapat di agricultural program da, talon da, at dapat di innovation nga program da, so ag-baking da, karami na ti tinapay, pero naduma-duma nga souvenir items, naduma-duma sa babaen dito yung stakeholder, pero partners tayo. At dito partners tayo from the other universities, aron na natin UNP, may tayo gisoro. Dito yung TESDA, may tayo gisoro. Dito yung DOLE, may tayo gisoro. Nagaduti balod, ang natayo yung PBL, nga na-reforma, nagbalinda nga sabsabali nga kinataudan, at nagbalindan nga lumbardan, nagbalindan nga ASEF, no longer liability, but ASEF, very productive dan. So, congratulations to Ilocos Sur Provincial Jail. Kaya si damag misel ke oreno makalayad ako man, kasla dapat ke di apprehension when no, hesitant na sir nga narumuaray kasi feeling nila may buhay na sila doon sa loob. Wala po. At dapat di hindi ba, no? Balot ka. Yung very productive ka di yun eh. Di ba, malpas di kumamon, penalty kumang yarumbar ka. Kaya dapat kanina na di jayet, alive siya na empleyadon na may suro kanina kay at dapat nga siya eh. So, even pigin na panagbalik biyag ti nasa PDL. Banda kitay agreserbi jay sir, kat daman na kitay pinorchase ti provincial government nga armas naman sir. Ay, wala po tayo improve tayo ba, improve tayo ba. At daman provincial yan awan ti armas na. At dapat tamit armas na. Hindi king armas, pang protected na kayan. Yeah, for protection. Protection for the institution, protection for the PDL. Patilugan siya. Well, improve tayo pa eh. Dabarong alugan tata. Among them, hindi ito balot, the PDL, from time to time, or almost every day, at the hearing, mesa kanya, hearing kaso da, kaya nawalugan da. Nya, so nga, dalugan ta nga, shape the PDL unit na may transport nga pandikorte and back to provincial jail. Kasapos shape na. Lalo yung muna ada yung kaso. Well, dari yung kaso ng kapatay, ang nakastura na po. Kasapos lang shape kila tayo yung so yung ipakasapulan si Armas, si Guardia, Ken Lugan, si Ilocos Sur Provincial Jail.